ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବି ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ କିଛି ଉପସ୍ଥିତ ଶାସନ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯାହାର କି ସମାଧାନ ହୋଇପାରୁନି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଜି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି। ଆମ ବ୍ଲକରେ ସମିତି ମିଟିଂ ପ୍ରତି 2 ମାସରେ ହେବାର ନିୟମ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଦୀର୍ଘ 4 ମାସରୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିତିଲେ ମଧ୍ୟ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସମିତି ମିଟିଂଟି ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଏ ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସମସ୍ୟା ନେଇ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ସେତେବେଳେ ବିଡ଼ିଓ ସରକାରୀ ଦଳର କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ଡକାଇ ଆମ ଭିତରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କଳହର ସୂତ୍ରପାତ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ବିଡ଼ିଓ ଅଛନ୍ତି ସେ ନିଜେ ଠିକାଦାର ନିଜେ ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ବିଭିନ୍ନ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଡ଼ିଓ ବିଲ୍ କରିବାକୁ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି କୃଷି ନଦେଲେ ବିଲ୍ କରାଯିବ ନାହିଁ। ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଠିକାଦାର ଚୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କଠୁ ସେ ନିଜେ କୃଷି ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେମାନେ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଯଦି ଏହାକୁ ଆମେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣାଉଛୁ, ତାହେଲେ ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅପମାନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମ ଦଶପଲ୍ଲା ଅଞ୍ଚଳରେ ବିକାଶର ଯେତିକି ହେବା କଥା ସେତିକି ହେଇପାରୁନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେ ସମସ୍ତ ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଆକ୍ରୋଶରେ ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛୁ ଏବଂ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲକକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ସେମାନଙ୍କର କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି, ବିଡ଼ିଓ ବିଭିନ୍ନ ବାହାନା ଦେଖାଇ ସେମାନେ କଥାକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମେମାନେ ଆଜି ଏହାରି ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କୁ ଆମେ ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଛୁ ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଡାକି ସମ୍ମିଳନୀ ଏଥିପାଇଁ କରିଛୁ ଯେ ଯଦି ଏହାର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ନିଆଯାଏ ଆମେ 2 ଦିନ ପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସରପଞ୍ଚ ସମିତି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ଆମ ବ୍ଲକରେ ଜଏନ୍ କଲେଣି ଜାନୁଆରୀ ମାସ 2026 ତାରିଖ ଦିନ ବିଡ଼ିଓ ଜଏନ୍ କଲେଣି। ସେବେଠାରୁ ଏହି ଅସୁବିଧାର ଆମେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ। ସେଠାରେ ଅଛି, ସ୍କୁଲ ଅଛି, ଏସ୍ସି ବିଲ୍ଡିଂ ଅଛି, ବିଭିନ୍ନ କ୍ୱାର୍ଟର ଅଛି, ରାସ୍ତାଘାଟ ଅଛି, ଏମିତି ସ୍କୁଲର ବାଉଣ୍ଡେରୀ ଅଛି, ଗେଟ୍ ଅଛି, ଏମିତି ଅନେକ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଅଛି। ଆସନ୍ତି ମାନୁଛି ବିଡ଼ିଓ ନିଜେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଇଟା ସିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛନ୍ତି। କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ସରକାରୀ ଦଳର କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିନି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଯାଉଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିଷୟରେ ଉନ୍ନୟନମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ଆଳ ଦେଖି ଏଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ମାନେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ସୂତ୍ରପାତ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଲୋକଙ୍କୁ ଡକେଇ ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ନ ନିଆଯାଏ, କୌଣସି ସମାଧାନର ବାଟ ନ ବାହାରେ, ଆମେ 2 ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ଧାରଣାରେ ବସିବୁ। ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଗାଡ଼ିକୁ ପଥର ମରା ଘଟଣାଟା ମୁଁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲି। ତାପରେ 2 ଦିନ ପରେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯେ 2 ଜଣଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଗିରଫ କରିଛି। ଆଉ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସେ ତାର ସଠିକ ଭାବରେ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ ସେ ଚଲେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ବିଷୟରେ ମୁଁ କୌଣସି ଟିପ୍ପଣୀ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁନି। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ହରିଶ୍ଚନ୍ଦ୍ର ଜାନି, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଜୋନ୍ 9 ଦଶପଲ୍ଲା। ଆଜି ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ କରିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଗତ ଜୁନ ମାସ 2 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ 17 ସମିତି ସଭ୍ୟ, 19 ସରପଞ୍ଚ, 3 ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଏବଂ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଗ୍ରିଭାନ୍ସ ଦେଇଥିଲୁ, ଯୋଉଥିରେ ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ଆମ ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ମ୍ୟାଡ଼ାମ ସେଥିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିଥିଲୁ। ତାରି ଉପରେ କଲେକ୍ଟର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ଡାକିକି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଲେ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ବିଡ଼ିଓକୁ ଯାଇଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓ କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦଶପଲ୍ଲା ବ୍ଲକରେ ସେମିତି କିଛି ଆଖିଦୃଶିଆ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତାପରେ ପରେ ସିଡ଼ିଓ ମଧ୍ୟ ଡାକିଥିଲେ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଯାଇଥିଲେ, ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯାଇଥିଲୁ। ସେଠି ଆଲୋଚନା ହେଲା। ସିଡ଼ିଓ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ଆପଣ ସବୁ ବୁଝାମଣା କରି ଯାହା ନିୟମ ଅଛି ନିୟମ ଅନୁସାରେ କାମ କରନ୍ତୁ। ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକ କଥା କହିଲେ। ସିଡ଼ିଓ କ୍ଲିୟରଲି
आईन अनुसार कहले जिला पंचायत समिति बैठक चेयरमैन को कनसर्न रे आउ एमएलए को पचारिकी आपण करबा कथा किंतु से जेतले चेयरमैन कनसर्न करछन्ती से बैठक जमा करना ताहा इंगित रे होउची एटा वीडियो ही जानिथिबे से कथा एतो नंबर 1 कथा आ गोटे कथा कहबी मु नंबर 2 मु जेतिकी जानिछि जेते हमर डेवलपमेंटल काम होउची जे माने करछन्ती गां लोक माने काम करछन्ती ता भितरे जदि जणे पदाधिकारी परिवर्तन हो जाए कहार बदली हो जाए तापर जे नुआ आसीबो से तार बिल करबा कथा रेस्ट ऑफ वार काम करबा कथा किंतु एबे जो वीडियो अछंती से जेते जो पूर्वरु जो काम हेची तार एस्टिमेटेड हेची बिल हेची किंतु पेमेंट करिया पे से नाराज काम हेची फिजिकली काम क्लियर हेची किंतु से पुराना काम को जिबेने से कहउछंती मो थिबा आंसर जो काम हेची मु से काम करिमि तार मो एथरे गोटे प्रश्न जदि जणे अधिकारी अछि एवं ता अधीन रे किछि काम हेछि से संगे संगे अन्य कोठी बदली हे जाउची से काम कोन सेति कि आधार हे जिवो सरकार को पैसा कोन से आधार रही कि माटी हे जिवो ए जो बिल करना हंती ए बिल केमिति करा जिवो आपण माने जानि छंती नियम कानून कथा आपण माने निश्चित भाव रे सरकार को जणेबे ता छडा एबे जो वीडियो अछंती पंचायत क्षेत्र रे जेते डेवलपमेंटल काम होउची जेते बेले पीओ माने एस्टिमेट करिया पई आसुचंती ब्लॉक को सीधा सड़क भाव में कहुच्छी जे 1% देले फाइल खोला हब नहले फाइल खोला हबनी जो आपण मैंने जानी दशपल्ला ब्लॉक रे 20टा पंचायत अच्छी जदि हाराहारी आम देखा 8टा ब्लॉक भर दशपल्ला ब्लॉक डेवलपमेंट वार्क रे सबुठारु पछरे ये ऑन रेकर्ड अच्छी पेपर सहित अच्छी मो पाखे ये खबर रही सहित एमती जदि कार गाँ मानक आम ग्रामांचल अनेक इश्यू अच्छी आम से इश्यू को लेकिन जिते जनप्रतिनिधि मान सरपंच समिति सभ्य जिला परिषद चेयरमैन आम जिते विडीओ को चैम्बर को आसुचु से गोटे मिनिट 2 मिनिट आम बसी भी पारनु ठीक रे एई बसी पारनु 2 मिनिट कौन जब गाँव समस्या विषय विडीओ को कहला बेलू को सांगे सांगे आहरी 8-10 जन लोक पलि आसुचंती ब्लॉक ऑफिस को वीडियो सांगे सांगे से फोन कर दउचंती आसुचंती ठीक रे बसे देउना आम गाँ अंचल समस्या आम वीडियो को जोटा आम जणेबा कथा आम जणेले से वीडियो न शुणिकी अलगा मान को डकउचंती जोटा कि आम सीधा सड़क कहया गले मुस्लिमय गुंडा वीडियो गुंडा रखिचंती जो गुंडा मान को 8-10 जन रखिचंती काम केवल से माने करिवे दशपल्ला ब्लॉक सारा काम पर्टिकुलर से लोक माने करिवे गाँ रे हमर जे ठिकादार अछंती डेली मजूरिया अछंती लेबर अछंती गाँ लेबर काम करूनाहांती कि गाँ रो ठिकादार काम करूनाहांती एई भलिया समस्या रहिची म आशा करूची आपण माने तो निश्चित भाव रे समस्त लोकल एवं आमे मध्य एई अंचलर बासिंदा एमिति वीडियो अनेक आसीबे चली जिवे किंतु आपण माने एठी अछंती आम समस्या एमिति रहिची आशा करची समस्त मीडिया बंधुगण माने आपण माने ए कथा को उपस्थापन करिवे किंतु आम अंचलर समस्या को आमे समाधान करिवा वीडियो एमिति आसी अनेक बदली हे जिवे किंतु आम ब्लॉक बहुत पछर रहि जिवो आशा करची आपण माने समस्त सहयोग करिवे सामने सामने हेची तो अनेक जदि डेवलपमेंट कथा जते आमे आलोचना करछु 5-6 जन 7 जन आसी हो हला एमिति करछंती सठिक भाव में कथा सुझाव इलेक्शन सी तो गोटे अलग कथा जिते पदवी जड़े आसूची मो जिला परिषद अच्छी आज्ञा से नाला मुझे कथा को आलोचना करने चाहूनी किंतु एबे एमएलए अच्छा एमपी अच्छा सी तो आम निर्वाचन मंडल समस्त एमपी समस्त एमएलए सी आम पब्लिक मान कम आसला बेलू एमती तो अपोज करने कथा नुह किंतु वीडियो जदि कथार इंगित होते से कथा तो सीधा सड़क कहीपर ना वीडियो पचारे जना पड़े बैठक रे आलोचना करिछु आमे निजे लेखिकी जिला परिषद प्रेसिडेंट मध्ये देइथिलु कलेक्टर सहित बसिकी आलोचना करिथिलु पीडीओ सहित आलोचना करिछु किंतु कहा दबाव रे भलिया होउची जेते आलोचना कले मते तार आदि पर्यंत फल मिलनी।